দেখি আসসালামু আলাইকুম সালাম আলাইকুম বলি জানার কাছে মামা নেই তো হনিকে টেলিফোন মারলে কি হো সালাম আলাইকুম জানা দিলাম ইসকা طيب احسان انه গানা দোনো তোমারা আফাড়ে জাফাড়ে দোনো তোমারা মানুষ তো মরে যাবে কোরআন ফরজ দে इधर हालत طبعا إذا مدين بسي لمبا حجات مجملا اختصارا هناك يرورين حملة قريب الله هناك يتبالنا لكن بيان قرار بعض علماء يهودين اوي فعلا قرآن فريده من ينكي فائدة طبعا عالمون إن نربط شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم خودهم بالله فائدة دول الهدى فائدة ديان سوارا قرآن بالله خود من ينكي فائدة تنگوری فا خود زنی کے صدقہ دیلے فائدہ فا زنی کے خود گلے فائدہ فا زنی قربانی دیلے فائدہ فا زنی کی بالا ہوا یہ دعا مجلے فائدہ فا بالا ہم گری بعد دعا مجلے فائدہ فا المهم جملہ ہی سوئی قدو دل دہاجہ دلنو جملہ ہی لے رہو دے او منی کے فائدہ فا لیکن جمہور العلماء اکثر علماء یان اللہ رو دین ہونی کے دین نو فلف علماء دور عالم بے خیلیو ہر دور مانوشو دور عالم چھوڑو عالم ہر عالم لو تو کسو تو یہ فائدہ کسو یہ فائدہ آئے خودن عالم لے اجابت دی خود معنی ہونا ہے تمہارا گنو فرض ہو جنو ولكن ان حج ان کی فرض دولی بل حج نہ وجو فرض ہو جنو کہ فرض اسی فرض نو ار رائے دی دلمبر رگان یعنی کہ اکثر علماء ہو جمہور العلماء ہو فريدهم بالله يا اندال الصحابه ولا غورين ويرحم يا رسول صلى الله عليه وسلم دهينو دهم رسول صلى الله عليه وسلم نو غردهم بل قران صدى الليل وان ليس للانسان الا ما سعى انسان جان مهنت بديان فضي مجملا كده خد علماء ولين خد نغرنا سنه غرنا نغرنا سنه كلام نبي نو غرده الله صحابه ولا نو غرده الله اراد ذاكرا يعني لكن هنيك وجه له সিবারত সুন্দর করে বুঝাই কই বেয়ান হদলে বড় বড় আলেম হলো বুঝে ওই আলেম হলো খুঁজে দিয়ান চলি ভালো খুঁজে গান না বুঝে মারামারি গান নয় ইত্তেফাক মতকে ইখতিলাফ নেই হাসল যদি বড় বড় হদুনা হই জরুরি আর রাইগান আই বয়ান করে দিলাম মানন না মানন আপনি হনিকের বলা দিলাম না পড়ে صلى الله تبارك وتعالى يعرف مرضي بل الحمد لله همشه توفيق له ان شاء الله يبدا حلقه له ديال طبعا قال حلقه مده قال هفته دا كسو هفته دا يبري الله حاله الله بدر حاله به طلع الله به الله تبارك وتعالى يعرف بصير راكم ان شاء الله يبدا هفته له على طول دارك رسول صلى الله عليه وسلم تاريخ مرسي رمضان ان الله توفيق له শনিবার রবিবার মসজিদ ওয়াজ লাগাও দুদিন হাইলা রবিবার নো হারি হাইলা রবিবারে আই মক্কাত নদাকিন বারে দিন বই ইনশাআল্লাহ এই হাফতা লগে শনিবার রবিবার মাঝে তো আরকান দিন দি ভারি দোলেন ইয়া নদাসনে এলান দিয়া দেবো কি আল্লাহ সিরা ওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরা ওয়া সুন্নার গুরিয়ারে কানা বুজিয়ারে লে শুরু হতে আখিরে বান খুনদিনা দেখলে খুনদিনা হামগতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد واله وصحبه اجمعين